Hai semuanya. Video kali ini itu tentang how I really study Korean. I'm gonna show you how I really study Korean at home. What is the reason I started learning Korean is just a cliche thing sebab I nak K-pop. Actually, I do self-study, I do self-learning, which is I find the resources all by myself. Is it hard? Yes, but it's fine. If you like it, it's fine. Kalau kau minat, mesti kau suka punya lah. Keep in mind that I'm still a beginner. I started learning Korean since February 2020 and I got burned out after 3 weeks and I started over this month. Before you guys start learning Korean, the first important step is you guys need to learn about the Hangul. Hangul is Korean writing system. You guys tak boleh berharap sangat dekat romanization. Learn Hangul first. Hangul is very easy. There are two most popular websites for Korean self-study, which is howtostudykorean.com and Talk to Me in Korean. Howtostudykorean.com provides free PDF, lesson 1 to lesson 3 only, free word search, lesson 1 to lesson 4 only. Kalau macam aku prefer benda yang kita boleh rasa, so I print semua, tebal nak mampus. Talk to Me in Korean, I can say this is a very good website. If you ada free basic tu tak payah bayar. Daripada level 1 tu sampai level 7 semua ada free PDF. This is the tips. Stick to your main resources supaya korang punya pembelajaran tu tak serabut. Macam aku mudah confused, so I stick to howtostudykorean.com and I can get into it and I love it. Dia ada vocab list tau. Grammar dengan vocab kita kena jalan seiring. Selain website, diorang ada apps. Korang boleh download dekat App Store, Google Play Store, I'm not sure. Tapi kalau korang tak nak print out PDF, it's okay. Kalau korang rasa korang ada duit dan korang malas nak print out, korang boleh je beli diorang punya buku, workbook and textbook sekali. Diorang ada banyak sangat buku. This is a disclaimer. I'm not a smart student or excellent student, but I love to study. Talk to Me in Korean juga ada YouTube channel. Lepas tu, diorang punya penerangan dekat YouTube pun menarik lah sebab diorang punya visual, diorang punya editing. Tak bosan, tak ngantuk. Tapi, tak semua subtopik yang ada dalam Korean language ni ada dekat YouTube. So basically, I use my zebra matte liner dual tip, jumbo marker M15, which is black, a mechanical pencil, M&G pastel highlighter, 05 Fuji pen, and some sticky notes and stuffs. Next is we move on to apps. These apps semua yang aku cakap ni adalah free, okay? First apps is Quizlet. It's a flashcards app. Kalau aku nak hafal vocab, aku guna flashcard daripada Quizlet. Itu daripada yang manual sebab first aku tak nak bazir kertas banyak sebab word yang aku belajar ni satu lesson, kau bayangkan satu lesson ada 40 vocab. Lepas tu kalau kau bayangkan aku belajar sampai level 7, which is unit 7, which is ada dalam 158 lesson. Kau agak-agak berapa banyak vocab list aku nak buat dah habis kertas aku. So Quizlet is a free app of flashcards and it just not flashcard, okay? Kau boleh study macam study lah, macam jawab soalan, nanti katalah betul ke salah ke. Kau boleh main matching card, ni dengan mana ni. Korang boleh berlatih type Hangul dia, type dia punya English dia. Lepas tu dia ada, bestnya dia ada test, which is bila kau dah habis set tu, you do the test. Tengoklah how your progress, kau okay ke tak jawab. Second is Hi Native. Dia adalah apps untuk bantu kita, siapa yang macam aku, macam malu, tak nak buat private lessons. Dia macam kalau kau tak faham soalan, kau boleh tanya kat situ. So nanti native people from the language you are learning akan respond. Lambat atau cepat mesti akan ada yang jawab. Tak payah beli yang premium pun tak apa, basic pun dah okay. Okay, so ni adalah contoh-contoh soalan yang aku pernah bagi and ada respon. Walaupun tak banyak, still ada respon. Paling kurang pun satu lah, tak pernah tak ada, mesti akan ada yang jawab. Third is never dictionary. Tolong jangan guna Google Translate. Nanti perkataan apa yang kau tulis tu nanti dia bagi tahu lah apa maksud dia. Lepas nanti dia akan ada example sentences, so korang boleh lebih senang ingat. Next is Papago. Papago pun dia macam never dictionary, cuma dia lebih ringkas, which is kalau korang macam bila first start download never dictionary tu korang rasa serabut, korang boleh download Papago.
Papago ni adalah dictionary under novel juga, cuma dia lebih ringkas, tak overwhelm lah. Section 3 dia translate kan lah, kalau nak translate perenggan pun boleh. 5 is webtoon Korean. Webtoon macam manga, tapi dia semua tu dalam bahasa Korea. This is to improve your reading skills. Next is italki. Italki is not a free app, dia kena bayar. Italki ni macam kalau korang tak boleh go juga nak self-learning, dia apps untuk korang cari private tutor, private lessons. And yang bestnya pasal italki ni, korang boleh adjust available time korang. Maksudnya contoh macam esok daripada pukul 8 sampai 10, so nanti dia akan keluar lah cikgu mana je yang free waktu tu. So nanti carilah mana yang korang berkenan and book the lessons. Ingat kena bayar je. Next is textbook. Apa yang macam tak suka belajar by online, korang boleh beli textbook dia. Talk to Me in Korean ni, diorang ada textbook juga. Macam aku cakap tadi, textbook dia ada banyak. Okay, yang kedua adalah Korean Grammar in Use. Dia ada 3 level, which is beginner, intermediate and advanced. Next, korang boleh guna mana-mana university punya textbook. Macam Weha University, Sejong University, Sogang University. For reading and vocab tips, find your materials and read. Korang baca, lepas tu korang recognize mana words yang korang faham, mana words yang korang tak faham. Ini buatkan kau lebih peka dengan apa yang korang belajar. So korang boleh guna Korean storybook, song lyrics, webtoon macam aku cakap tadi, apa-apalah, poem ke whatever yang ada reading. Next is speaking and listening skills. Beza macam bahasa kita, bahasa yang kita belajar dalam writing dengan dalam yang kita cakap conversation, macam saya dengan anda ni, in real life conversation mestilah lain kan. Cari situation, cari mesin yang ada real life conversation and try to understand what they're actually saying. So korang boleh ke drama, Korean variety shows macam Running Man ke apa ke kan, Korean YouTube vlog. Okay, that's all for today. I hope it helps you a lot. 안녕히 계세요. Bye. Assalamualaikum.